A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Kita bahas tajwidnya. Yu'raful mujrimuna. Jim sukun di tengah bacaan disebut bacaan qalqalah. Namanya qalqalah sughra, bunyi jim dipantulkan tapi jangan berlebihan. Yu'raful mujrimuna bisimahum fa. Mim sukun bertemu selain mim dan ba disebut bacaan idhar syafawi. Bunyi mim sukun baca jelas tanpa dengung. Bisimahum fayu'khadhu bin nawasi. Nun bertasydid disebut bacaan gunnah musyaddadah. Bunyi nun didengungkan 2 harokat. Bin nawasi wal aqdam. Qaf sukun disebut bacaan qalqalah sughra. Pantulkan qaf, jangan berlebihan. Wal aqdami. Fathah diikuti alif, da disebut bacaan matabi'i. Matabi'i bertemu huruf hidup dan dihentikan disebut bacaan mad alif lis sukun. Da panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Wal aqdam. Kita ulang lagi. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap bacaan a, i atau u yang dibaca panjang disebut mad badal. Panjangkan a ini 2 harokat. Ala'i. Fathah diikuti alif, la disebut mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu hamzah di satu kata disebut bacaan mad wajib muttasil. Cara membacanya la panjangkan 6 harokat. Ala'i rabbikuma tukadzibani. Ba yang berharokat fathah panjang. Ba ini disebut bacaan matabi'i. Matabi'i bertemu huruf hidup kemudian dihentikan disebut bacaan yaitu mad alif lis sukun. Cara bacanya ba panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Kak calon jenazah, terima kasih, sehat selalu. Kita ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Hadhihi, ha yang berharokat fathah panjang disebut mad tabi'i. Panjangkan 2 harokat. Hadhihi, hi atau hu yang dibaca panjang disebut mad silah qasirah. Panjangkan juga 2 harokat. Hadhihi jahannamu. Barakallahu fikum kak calon jenazah, sehat selalu, lancar semua urusannya khususnya hari ini. Amin. Nun bertasydid disebut bacaan gunnah musyaddadah. Bunyi nun didengungkan 2 harokat. Jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimuna. Di sini ada mim kecil namanya waqaf lazim. Harus dihentikan. Bihal mujrimun. Mad tabi'i bertemu huruf hidup dan dihentikan disebut bacaan mad alif lis sukun. Mu panjangkan 6 harokat, sukunkan huruf terakhir. Kita ulang. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun.
Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Yatufuna bainaha wa baina. Kita perhatikan ya, dhammah diikuti waw sukun. Sama, dhammah diikuti waw sukun. Fu dua-duanya disebut mad tabi'i, panjangnya harus sama atau rata ya, 2 harokat saja. Yatufuna bainaha wa baina. Ya sukun, ini ada 2 di sini. Sama-sama didahului fathah. Disebut bacaan madlin. Bunyi ya-nya baca dengan lembut. Bainaha wa baina hamimin an. Kasrah tanwin bertemu hamzah. Disebut bacaan idhar halki. Bunyi kasrah tanwinnya baca jelas, tidak usah dengung. Hamimin anin. Setiap a, i, u yang dibaca panjang disebut mad badal. Mad badal atau mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Ketika mad badal atau mad tabi'i bertemu huruf hidup dan dihentikan, jadilah bacaan mad arid lisukun. Cara bacanya a panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Wa baina hamimin anin. Ketika dihentikan, wa baina hamimin an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Idam, Pak Idam, kemudian Pak Herman juga semuanya. Kak Ocis, sehat selalu, lancar semua urusannya. Kita ulang. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita ulang lagi. Fabi ayyi ala. Semua bacaan a, i, u yang dibaca panjang disebut mad badal. Kemudian di sini la fathah diikuti alif disebut mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu hamzah di satu kata disebut bacaan mad wajib muttasil. La-nya yang bertanda layar panjangkan 6 harokat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Waliman khafa, nun sukun bertemu kha, disebut bacaan izhar halki. Bunyi nun baca jelas, tidak usah dengung. Waliman khafa maqama rabbihi. Semua hi atau hu yang dibaca panjang disebut bacaan mad silah qasirah, sama dengan yang tadi. Hadhihi rabbihi sama, disebut mad silah qasirah, panjangkan 2 harokat. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tukadzibani, huruf ba yang berharokat fathah panjang atau fathah berdiri. Ba ini disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu huruf hidup kemudian kita hentikan, jadilah bacaan mad arid lisukun. Ba panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita lanjutkan. Zawata afnan. Zawata a. Fathah diikuti alif. Ta disebut mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu hamzah di lain kata disebut bacaan mad jaiz munfasil. Ta panjangkan 5 harokat atau 5 ketukan. Zawata afnanin. Fathah diikuti alif. Nah disebut bacaan mad tabi'i.
Mad tabi'i bertemu huruf hidup dan dihentikan disebut bacaan mad alif lisukun. Cara bacanya na panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Zawata afnanin. Ketika dihentikan, zawata afnan. Kita lanjutkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i. Fathah diikuti alif, la disebut mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu hamzah di satu kata, jadilah bacaan mad wajib muttasil. Ya la panjangkan 6 harokat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita lanjutkan. Fihima ainani tajriyan. Jim sukun namanya qalqalah sugro. Bunyi jim pantulkan tapi kecil saja. Mengalir saja, jangan berlebihan. Tajriyani. Huruf ya yang berharokat fathah panjang. Ya disebut mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu huruf hidup dan dihentikan disebut bacaan mad alif lisukun. Ya panjangkan 6 harokat. Huruf yang terakhir sukunkan. Tajriyani. Ketika dihentikan. Tajriyan. Baik, kita ulang. Fihima ainani tajriyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.